بلوچستان بھر سے 72 گھنٹوں میں 14 افراد جبراً لاپتہ کر دیے گئے. وائس پار بلوچ مسنگ پرسنز. وڈ میں فائر بندی کا خاتمہ. فائرنگ سے علاقہ گونج اٹھا. لوگوں میں خوف و ہراس پھیل گیا. بلوچستان میں فائرنگ سے خاتون سمیت 5 افراد قتل کر دیے گئے. آج اگست کی 15 تاریخ ہے، دن منگل، اور اس وقت بلوچستان میں شب کے 10 بج رہے ہیں. بلوچستان افیئرز کی اردو نیوز بلیٹن سرشپ احوال کے ساتھ میں ہوں مقبول ناصر. شپوش بات. بلوچستان بھر سے 72 گھنٹوں میں 14 افراد جبراً لاپتہ کر دیے گئے. وائس پار بلوچ مسنگ پرسنز اور سماجی رابطوں میں متحرک بلوچ ذرائع ابلاغ کے مطابق بلوچستان میں 12 اور 13 اگست کو متعدد طلباء اور سماجی کارکن جبراً لاپتہ کر دیے گئے ہیں، جن میں 14 افراد کی تعداد میڈیا میں رپورٹ ہوئی ہے، جن میں عارف بلوچ، شازیب بلوچ، بہار بلوچ، ندیم بلوچ، عزیز بلوچ، مراد بخش، کامران بلوچ، کمبر بلوچ، شیرجان، فیاض بلوچ اور شمس بلوچ کے نام ایک ہی روز میں سامنے آئے، جبکہ افسر سے نوشاد بلوچ لاپتہ کیے گئے تھے. جبکہ سماجی کارکن فضل یعقوب بلوچ کو ان کے گھر سے لاپتہ کر دیا گیا ہے. وائس پار بلوچ مسنگ پرسنز کے مطابق سیو دی اسٹوڈنٹس فیوچر کے سابق چیئرمین و سماجی کارکن فضل یعقوب کو 14 اور 15 اگست کی درمیانی شب کو فورسز نے ان کے گھر سے مبینہ گرفتاری بعد لاپتہ کر دیا ہے. یاد رہے 2 روز قبل ان کے بھتیجے شمس بلوچ کو بھی جبری گمشدگی کا شکار بنا دیا گیا تھا. علاوہ ازیں گوادر میں چائنیز کانوائے پر حملے کے بعد گوادر میں گھروں پر چھاپوں اور متعدد افراد کو اٹھائے جانے کی غیر مصدقہ خبریں بھی آ رہی ہیں. خضدار سے گزشتہ شب فضل یعقوب کو ان کے گھر سے جبراً لاپتہ کر دیا گیا تھا، جس کے رد عمل میں ان کے لواحقین نے سبزی منڈی کے قریب سنی کے مقام پر کوئٹہ کراچی شاہراہ بند کر دیا ہے. اس موقع پر فضل یعقوب کی اہلیہ نے احتجاجی دھرنے میں ذرائع ابلاغ سے گفتگو کرتے ہوئے فضل یعقوب اور شمس بلوچ کی فوری بازیابی کا مطالبہ کیا ہے. خاران کے معروف تاجر حفیظ لوراجہ کو گزشتہ شب مسلح افراد نے گھر میں گھس کر گن پوائنٹ پر اغوا کر لیا اور خواتین کو بھی زد و کوب کیا گیا، جس کے رد عمل میں تاجر برادری نے احتجاجاً دھرنا دے دیا ہے. حفیظ لوراجہ کی اغوا کے خلاف خاران چیف چوک پر تاجر برادری، سول سوسائٹی اور سیاسی جماعتوں کی طرف سے احتجاجی دھرنا اس وقت جاری ہے. عوامی حلقوں کی جانب سے واقعے کی شدید مذمت کی جا رہی ہے. لوگوں کو گمشدہ کر کے محب وطن نہیں بنایا جا سکتا. بلوچستان کا مسئلہ طاقت سے حل کرنا سنگین غلطی ہوگی. بلوچ یکجہتی کمیٹی. بلوچ یکجہتی کمیٹی نے بلوچستان بھر میں حالیہ دنوں جبری گمشدگیوں کے واقعات میں تشویشناک اضافے پر شدید تشویش اور غم و غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ بلوچستان بھر میں لوگوں کی جبری گمشدگیوں کا سلسلہ زوروں سے جاری ہے. کوئٹہ، خضدار، کراچی، گوادر، پنجگور، تومب، تربت اور مختلف علاقوں سے حالیہ دنوں درجنوں افراد اٹھائے گئے ہیں اور یہ سلسلہ ہر گزرتے دن شدت پکڑتا جا رہا ہے. جبری گمشدگیوں پر مبنی پالیسی ریاست کے لیے ہی نقصان دہ ہے. لوگوں کو جبری گمشدگی کا نشانہ بنا کر انہیں محب وطن نہیں بنایا جا سکتا، بلکہ ان اقدامات سے نفرت میں اضافہ ہوگا. بلوچ طلباء کی گمشدگیوں کو روکنا کسی کے بس کی بات نہیں رہی. بلوچ اسٹوڈنٹس ایکشن کمیٹی. بلوچ اسٹوڈنٹس ایکشن کمیٹی بساک کے مرکزی ترجمان نے جاری کردہ اپنے بیان میں کہا ہے کہ بلوچستان میں گمشدگی کے واقعات نے ایک خطرناک شکل اختیار کر لی ہے اور بلوچستان بھر میں آئے روز طلباء سمیت دیگر طبقہ فکر کے لوگوں کی جبری گمشدگیوں میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے، جو بہت ہی تشویشناک ہے. جبری گمشدگی ایک سنگین مسئلہ ہے جسے کوئی بھی ادارہ روکنے میں ناکام دکھائی دے رہا ہے. ہم قوم اور نوجوانوں سے درخواست کرتے ہیں کہ اس سنگین انسانی المیہ کے خلاف آواز اٹھائیں، جبکہ حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں طلباء کی جبری گمشدگیوں کے واقعات کو فوری طور پر بند کیا جائے. زیر تعلیم بلوچ طلباء کو لاپتہ کرنا بلوچ نسل کشی کے مترادف ہے. بلوچ اسٹوڈنٹس فرنٹ. بلوچ اسٹوڈنٹس فرنٹ کے مرکزی ترجمان نے حالیہ دنوں بلوچستان بھر اور ملک کے دیگر تعلیمی اداروں میں زیر تعلیم بلوچ طلباء کی گمشدگی پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ بلوچستان میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزی تسلسل کے ساتھ جاری و ساری ہیں. گزشتہ دنوں درجنوں بلوچ طلباء و نوجوان کو لاپتہ کر دیا گیا، جبکہ لواحقین کو اپنے پیاروں کی بازیابی کے لیے قانونی راستہ اختیار کرنے سے ان کے سامنے کافی مشکلات اور رکاوٹیں کھڑے کیے جا رہے ہیں. خضدار سے طلباء رہنما فضل یعقوب بلوچ کو ان کے گھر سے اغوا کر کے جبری طور پر لاپتہ کر دیا گیا ہے، جبکہ اس سے قبل ان کے بھتیجے اور سرگودا یونیورسٹی کے طالب علم شمس بلوچ کو بھی خضدار سے جبری گمشدگی کا نشانہ بنایا گیا ہے. کھلوا آشال میں اندوہناک واقعہ. درندہ صفت باپ نے 2 کم عمر بچوں کو قتل کر دیا.
पुलिस ज़राए के मुताबिक ज़िला कीच की यूनियन काउंसिल कोलवा के गांव आशाल में अब्दुल-वाहिद वल्द सलीम नामी शख्स ने घर में नाराज़गी के बाद अपने 2 कमसिन बच्चों 5 साला मीना और 6 साला अय्यान को गले में रस्सी डालकर कत्ल कर दिया। पुलिस ज़राए के मुताबिक ये अंदोनाक वाक़या मंगल की सुबह पेश आया। मासूम बच्चों को कत्ल करने के बाद दरिंदा सिफत मुलजिम फ़रार हो गया। वाक़े पर इलाके में कोहराम मच गया, जबकि लेविस फोर्स मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई कर रही है। मस्तोंग दुक्की और न्यू कुचलाक बाईपास में फायरिंग से खातून समेत 5 अफराद कत्ल। मस्तोंग के तहसील दश्त में नामालूम अफराद की फायरिंग से खातून समेत 3 अफराद हलाक हो गए। फौरी तौर पर वाक़े की वजूहात मालूम न हो सकें, मज़ीद तहकीकात मकामी इंतज़ामिया कर रही है। लेविस राय के मुताबिक दुक्की सब तहसील तिला के इलाके सांगोड़ी मटोरख में मामूली तल्ख कलामी पर मुसल्लह अफराद की फायरिंग से दोस्त मोहम्मद सलाह रज़ई हमजा अज़ई ज़ख्मी हो गया, जो दौरान इलाज ज़ख्मों की ताब न लाते हुए चल बसा। इलावाज़ी इतलात के मुताबिक न्यू कुचलाक बाईपास पर मुसल्लह अफराद की फायरिंग से एक शख्स हलाक हो गया। सरकारी ज़राए के मुताबिक कलात के पहाड़ी इलाके नरमुख से एक शख्स की लाश बरामद। लेवी ज़राए के मुताबिक मकतूल को नामालूम मुसल्लह अफराद ने फायरिंग करके कत्ल किया है। लाश को शनाख्त के लिए RHC मुंगेचर मुंतकिल कर दिया गया। वड में सीज़ फायर ख़त्म, एक बार फिर फायरिंग का तबादला। इलाका गोलियों के घन गरज से गूंज उठा, इलाके में फिर से खौफ का समा। बलूचिस्तान के इलाके वड में किली साले मोहम्मद व दीगर अतराफ़ में दोनों अतराफ़ की मोर्चों से एक दूसरे पर फायरिंग की जा रही है, जिसकी वजह से इलाके में एक दफ़ा फिर से लोग खौफ में मुब्तला हो गए हैं। वाज़ेह है कि वड में दोनों फरीकों ने नवाब मोहम्मद असलम रईसानी पर एतमाद का इज़हार किया था। नवाब असलम रईसानी ने इख्तियार हासिल करने के बाद दोनों तरफ से जंग बंदी का ऐलान कर दिया था और मुत्तफ़क़ा फ़ैसला किया गया था कि दोनों तरफ के मोर्चे बरकरार रहेंगे। ताहम फायरबंदी पर इत्तेफाक हुआ था, जबकि JUI बलूचिस्तान के जनरल सेक्रेटरी गुलाम सरवर मूसियानी की सरबराही में कमेटी कायम किया गया था। 90 दिन के लिए आने वाले 9 साल भी गुजार देते हैं। बलूचिस्तान में जो काउंसलर नहीं बन सकता था, वज़ीर बना दिया गया। सरदार अख्तर जान मेंगल। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबराह व साबिक रुकन कौमी असम्बली सरदार अख्तर जान मेंगल ने कहा है कि नवाब अकबर खां बुगटी भी पार्लिमानी सियासत किया करते थे, लेकिन वो क्या हालात थे जिन्होंने नवाब अकबर बुगटी को पहाड़ों तक पहुँचा दिया और वहाँ भी उन्हें नहीं बख्शा गया। बलूचिस्तान के मजमूई हालात सबके सामने हैं। बलूचिस्तान को डेथ स्क्वाड्स के हवाले कर दिया गया है। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी को किसी के साथ और पार्टी पर एतराज़ नहीं, लेकिन निगरान वज़ीर आज़म की तयनाती से मुतालिक हमें हैरानगी है। बाप बनाने वाले अपने लोगों को खुद इकट्ठा नहीं कर सके, ये बात उन्होंने एक निजी TV से बातचीत करते हुए कही। अचानक निगरान वज़ीर आज़म बनने वाले से मुस्तक़बिल में बड़े बड़े काम लिए जाएंगे। हाजी लश्करी रईसानी। सीनियर सियासतदान व साबिक सेनेटर नवाबजादा हाजी लश्करी रईसानी ने कहा है कि अनवारुल हक काकड़ का अचानक से निगरान वज़ीर आज़म बनना हैरान कुन नहीं, इससे मुस्तक़बिल में बड़े बड़े काम लिए जाएंगे। PDM में शामिल जमायतें पार्लियामेंट और सियासत को फ़रोग़ करके सियासी जुर्म की मुर्तकिब हुई हैं। बलूचिस्तान के लोगों को 75 सालों तक सरदारों का ताना देने वाले अब आइंदा कई दहाइयों तक गैर सरदारों का ताना देंगे। अनवारुल हक काकड़ और सादिक संजरानी की सलाहियतों में यकसां मुमासिलत है, कता नज़र इसके कि इन दोनों की बलूचिस्तान में कौमी, सियासी, कबायली व समाजी कोई बड़ी हैसियत नहीं, सिवाय इसके कि दोनों बलूचिस्तान पर होने वाले मज़ालिम पर आंखें बंद करके इन मज़ालिम का सियासी दिफा करने की कोशिश करते हैं। ये बात उन्होंने निगरान वज़ीर आज़म की तकर्री पर अपने रद्दमल का इज़हार करते हुए कही। दिन भर की अहम खबरों और आलात आज़रा पर मुश्तमिल बलूचिस्तान अफेयर्स का रेडियो न्यूज़ सरशपे अहवाल, जिसको आप पीर से हफ्ता बलूचिस्तान वक्त के मुताबिक रात 10 बजे बलूचिस्तान अफेयर्स के फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल और वेबसाइट पर सुन सकते हैं। इसके अलावा आप एप्पल, गूगल व दीगर पॉडकास्ट पेज पर हमारे बलूची और उर्दू न्यूज़ के साथ साथ दीगर पॉडकास्ट मुफ्त सुन सकते हैं। आलमी और इलाकाई खबरें। रूस और भारत एक साथ चांद के कुतुब जुनूबी तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक ऐसा खिता है जहां तक पहुंचने में पिछले तमाम इंसानी मिशन नाकाम रहे हैं। बरतानवी अखबार के मुताबिक दोनों मिशनों का मकसद पानी की बर्फ़ और दीगर मवाद के लिए इलाके को तलाश करना है। रूस ने लूना 25 मिशन का आगाज़ किया, जिसमें एक लैंडर था जो तकरीबन 50 सालों में चांद की तलाश करने वाला पहला रूसी मिशन बन गया। ये मिशन रूस के मशरिक़ बईद में वाक़
फेस्तोकनी खलाई स्टेशन से शुरू किया गया था। ये 1976 के बाद पहला रूसी मिशन है जिसने साबिक सोवियत यूनियन के दौर में भी ऐसा ही एक मिशन देखा था। इससे कबल 3 ममालिक कामयाबी से चांद पर उतर चुके थे। इन 3 मुल्कों में अमेरिका, चीन और साबिक सोवियत यूनियन शामिल था। मॉस्को इस मैदान में अपने साबिका तजुर्बे से फ़ायदा उठाना चाहता है ताकि हिंदुस्तानी मिशन चंद्रयान 3 से पहले चांद पर पहुंच सके। ताइवान के नायब सदर विलियम लॉय ने कहा है कि अगर ताइवान महफूज है तो दुनिया महफूज है और आमिराना ख़तरात की वजह से उनका मुल्क पीछे नहीं हटेगा। आलमी खबरसां अदारे के मुताबिक ताइवान के नायब सदर विलियम लॉय ने दौरे अमेरिका के दौरान कहा है कि अगर ताइवान महफूज है तो दुनिया महफूज है और अगर अबनाए ताइवान पुरअमन है तो दुनिया पुरअमन है। उनका कहना था कि हम सही रास्ते पर हैं, आमिरियत के बढ़ते हुए ख़तरे की वजह से खौफजदा न हों और न पीछे हटें। ताइवान को जमहूरियत की राह पर गामजन करने के लिए हमें बहादुर और मजबूत होना चाहिए। विलियम लॉय ने न्यूयॉर्क में इस बात का इयादा किया है कि ताइवान के सदर की पॉलिसियों के मुताबिक वक़ार और बराबरी की बुनियाद पर वो चीन से बातचीत के लिए तैयार हैं और अमन और इस्तेहकाम के ख़्वाहां हैं। ताहम विलियम लॉय ने कहा है कि वो ताइवान की खुद मुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे और सिर्फ ताइवान के शहरी अपने मुस्तक़बिल का फ़ैसला कर सकते हैं और ताइवान चीन के ताबे नहीं। आप YouTube पर उर्दू न्यूज़ बुलेटिन शब 10 बजे और Facebook पर 10:30 बजे मुलाहिज़ा कर सकते हैं। ये थी अब तक की अहम ख़बरें। मज़ीद ख़बरों और अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट और YouTube चैनल विज़िट करें। इस बुलेटिन के एडिटर थे कंबर मालिक बलोच और तकनीकी एडिटर थे उमर करीम बलोच। मुझे बलूचिस्तान अफेयर्स की टीम के साथ इजाज़त दीजिए। शप